Om Shiva Shakti Samarambham Bhaskaracharya Madhyamam Asmat Srinatha Paryantam Vandhe Guru Paramparam Hari Om. Okay, so we'll just do a quick review. I think we finished from 1 to 32 of the 9th one, right? Yeah, get there. Yeah. So let me just see here. Shobha, Suresh, can you do one half? And then Valigaru, can you do the second half? Like 1 to 16 and then 17 to 32. Om Rajo Vacha Vijitra Midamakhyatam Bhagavan Bhavata Mama Devya Charita Mahatmyam Rakta Bija Vadashritam Bhuyache Chamyaham Shrotum Rakta Bije Nipatite Chakara Shumbo Yatkarma Nishumbashchati Kopana Rishiruvacha Chakara Kopamatulam Rakta Bije Nipatite शुंभासुरो निशुंभश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्या अर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुंभोत मुख्यया सुरसेनया तस्याग्रतस्तस्ता पृष्ठे पार्श्वर्योश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः आजगाम महावीर्यः शुम्भो स्वबलैर्वृतः हन्तुं चण्डिकां कोपा कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मे गयोरिव वर्षतो चिच्छेदास्ताञ्चरान्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोद्धैरसुरेश्वरौ. And then the last word, shastraughair asureshwarau. Shastroghair asureshwarau. I think so. One second. I think you are saying shastro. You are saying shastraughair. Oh, shastraughair asureshwarau. Yeah. Nishumbho nishitam khadgam charmachadaya suprabham ताडयन्नु नृसिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षिपे सोऽसुरः चिक्षेप सोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाद्यमातो निशुम्भोत शूलं जग्राहदानवः. आयान्तमा आयातमा? Oh, I think we changed to ayantam because the rest of the words are coming as in, right? So ayantam. आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्. And the first line, first word, kopadmato. कोपाद्मातो निशुम्भोत शूलं जग्राहदानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् आविदायत गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता. Again, on the first word, I think the half dha where it is coming, you are making it a full dha. Avidyata. Avidyata. Yeah, that's it. Yeah. Avidyata. Okay. Tatah parashuhastam tamayantam daityapungavam ahatya devi vanaugair ganorgair apatayata bhutale. Yeah, we can stop there. तस्मिन् निपतते भूमो निसुम्बे भीम विक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रयायौ हन्तुमम्बिकाम्. Because of that first word, tasmin nipatite.
तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीम विक्रमे. Yeah, correct. And then samkruddaf, if sound, okay? The second line, samkruddaha is there. Samkruddaf. Yeah. भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्. सरधस्तथाच्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः. तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्. जाशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहं. पूरयामास ककुभो निज घण्टास्वनेन च. समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना. ततः सिंहो महानादैश्चाजितेभ महामदैः. पूरयामास गगनं गां तथैव दशो दिश. ततः काळि पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश. ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्. कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वस्नास्ते तिरोहिताः. अट्टाट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः. तैः शब्दरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं ययौ. दुरात्मं स्तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा. तदा जयेत्य विहितं देवैराकाशसंस्थितैः. शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा. आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया. सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं. निर्घात निस्वनो घोरो जितवानवनीपते. शुम्भमुक्ताश्चरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताश्चरान्. चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः ततो शतशोधसहस्रशः. First line, right? The first line, Shumbha Muktan, that becomes a in sound. Okay. Similarly, Prahitan Charan. So that when that you might have it as Muktach or It or something, but on the Sandhi, it becomes a in there. So Shumbha Muktan in Charan Devi. Shumbha Charan Devi, Shumbhastatprahitacharan. Prahitan, again there also in Prahitan Charan. Shumbha Charan Devi, Shumbhastatprahitacharan. Chichedaswarasairugraiः satatodhasahasrasah. ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतं. ततदाभिमहो भूमौ मूर्छितो निपपातः. ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः. आजघानसरैर्देवीं काळीं केसरिणं तथा. पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं धनुजेश्वरः. चक्रायुधेन दितिज शादयामास चण्डिकां. ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गार्तिनाशिनी. चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायिकांश्च तान्. ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्. अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः. Yeah, I think we stop there. Yeah. Okay. All right. I think we stopped at 31, right? Is it? I thought I wrote it as 32. Okay. 32. 32 is correct. Yeah. Okay. 32. Okay. Padma Garu, you can be student, and then Venkat Garu, you can be student. Tasya patata evashu short u gadam chicheda chandika khadgena shita dharena sacha shulam samadade.
तस्या पतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे तस्या पतत एवाशु गतां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समादते तस्या पतत एवाशु गतां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समादते तस्या पतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे तस्या पतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भम् अमरार्धनम्. If you want to break it, or you can say it together. निशुम्भम् अमरार्धनम् हृदि विव्याध शूलेन वेगा विद्धेन चण्डिका. शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भम् अमरार्धनम् हृदि विव्याध शूलेन वेगा विद्धेन चण्डिका. शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरान्धनं हृतिविव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरान्धनम् अमरार्धनम् निशुम्भम् अमरार्धनम्. निशुम्भममरार्धनम्. No, the right way to break it is nishumbham amarardhanam. Without breaking, Rajesh. Then you have to say it continuously. Nishumbham amarardhanam. Like then you don't like break it as nishumbham amarardhanam. Don't say it that way. That's all. शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भम् अमरार्धनम् हृतिविव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान् निहि is there. You put a is. हृदयान् निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस् तिष्ठेति पुरुषो वदन्. भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान् निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्. भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान् निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्. भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान् निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्. भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान् निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्. भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान् निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्. तस्य निष्क्रामतो देवी long e प्रहस्य स्वनवत् ततः शिरश्चिच्छेद, so ish and then a chi, शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोसाव पतत् भुवि, short e at the end. तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत् ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोसाव पतत् भुवि. तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि. तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि. तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि. तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सावपतद्भुवि. ततः put is tatas simhash chakadogram, again ish and a cha, simhas chakadogram
दंष्ट्रा क्षुण्ण शिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवधूती तथा परान् ततः सिंहश्चकादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्ण शिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवधूती तथा परान् ततः सिंहश्चखादोग्रं दंष्ट्रा क्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवधूती तथा परान् ततः सिंहश्चखादोग्रं दंष्ट्रा क्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवधूती तथा परान्. Padma, that second line, just make sure this two is sounds coming, right? Asuramstams, two is. असुरांस्तांस्तथा ततः सिंहचखादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवधूती तथा परान् ततः सिंहचखादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवधूती तथा परान् Kaumari Shakti Nirbhinnaha, put ich sound Nirbhinnah. Kechin Neshur Mahasuraha Brahmani Mantra Putena Toye Nanye Nirakritaha. Kaumari Shakti Nirbhinnah Kechineshur Mahasuraha Brahmani Mantra Putena Toye Nanye Nirakritaha. कौमारी शक्ति निर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोये नान्ये निराकृताः कौमारी शक्ति निर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोये नान्ये निराकृताः कौमारी शक्ति निर्भिन्नाः केचिन्नेषु महासुराः ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तोये नान्ये निराकृताः कौमारी शक्ति निर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तोये नान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पुट एफ भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुंडघातेन केचिच् चूर्णी कृता भुवि शॉर्ट ई एट द एंड माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुंडघातेन केचिच् चूर्णी कृता भुवि माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तदा परे वाराही तुण्डघातेन केचिश्चूर्णीकृता भुवि माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तदा परे वाराही तुण्डघातेन केचिश्चूर्णीकृता भुवि माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना सेतुस्तथा परे वाराही तुंडघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि फर्स्ट लाइन भिन्ना इफ साउंड भिन्ना माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराही तुंडघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खंडम खंडम च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः इह साउंड दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे खंडम खंडम च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्रविमुक्तेन तदा परे खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्रविमुक्तेन तदा परे खंडम खंडम च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रि हस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे
खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रियहस्ताग्रा विमुक्तेन तथा परे Kechid Vineshur Asura, 3 words there. Kechid Vineshur Asuraha is there. Put a Asurah. Kechin Nashta Mahahavat Bhakshitash Chapare Kali, long E, Shivadhuti Mrigadipaihi. केचित् विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगादिपैः ॐ केचिद्विनेषुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगादिपैः ॐ केचिद्विनेषुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगादिपैः ॐ केचिद्विनेषुरसुरा केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिता चापरे काली शिवदूती मृगादिपैः ॐ केचिद्विनेषुरसुरा केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगादिपैः ॐ सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां साङ्घायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै वाग्भव बीजादिष्टात्रे श्रीमहाकाल्यै नमः सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै वाग्भव बीजाधिष्ठात्यै श्रीमहाकाल्यै नमः that bijadishtatre trai 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 बीजाधिष्ठात्रे yeah सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै वाग्भव बीजाधिष्ठात्र्यै श्रीमहाकाल्यै नमः सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै वाग्भव बीजाधिष्ठात्र्यै श्रीमहाकाल्यै नमः सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै वाग्भव बीजाधिष्ठात्र्यै श्रीमहाकाल्यै नमः that completes the 9th one. So on to the 10th one. So the 10th is the last. After Satyasantu Yajamanasya Kamaha, do we need to say Om or just say Namo Devi? No, we just normally, because at the end of that previous line, Mrigadipaihi Om, you're saying, right? So generally we don't say it there, but the text has it, but generally we don't say it. Okay, and one more thing, this sloka where there is Sivaduti Tathaparan, what is the meaning of that one? Say 539. Which Tatasimha Chakhadrogram Damstra Kshunnan Sirodharan Asuram Tatakali Shivaduti Mrigadipaihi, that one? Sivaduti Tathaparan. 30. Asuram Tatakali Shivaduti Tat. Yeah. So that's what it is telling is, so like after Nishumba was defeated,
right? So then the lion, right? So Simha, with the it started Kechin, Neshur, Mahasura, all the great asuras, the lion started devouring. Along with the lion, right? Kali and Shivaduti also started devouring all the asuras. So Kali, Shivaduti also, along with the lion, started consuming all the asuras. And then you will see in each of the next stanza, it says Kaumari comes, Kaumari does this. Then Brahmani comes and she does this. Maheshwari comes with the Trishulam. So it says how each of them are going and destroying the rest of the army. Okay. So, okay. So, 10th one. So, 10th chapter. So, it's Shumbhavadaha. So, this is the last of the battles that's going to happen. And after that, it's Narayani Stutihi, the Stuti that comes. And then we enter into Palashruti, right? So, this is the last of the tale which the sage is actually telling to the Rishi and to the Kshatriya, right? So far we saw how when Shumbha and Nishumbha kind of took over, kind of a recap, right? Shumbha and Nishumba took over all of the worlds of the gods and the demigods. They kicked them out. So all of them went and then they did a prayer to the Devi. So when they did a prayer to the Devi, then from the Parvati's Kosha came Kaushiki. And then when seeing her being very pretty, the Chanda and Munda saw, they went and told Shumbha and Nishumba how pretty this is and how you don't have her as your wife, right? So, and then the battle starts from there. So, first in the 6th chapter, we saw Dhumra Lochana first comes when he gets killed. Then the seventh chapter, we saw Chanda and Munda came, and then we saw how she became Chamunda. She was called Chamunda because the Kali got rid of Chanda and Munda. Then in 8, we saw Rakta Bija came, and for Rakta Bija, we saw how from Brahmani and all of them came, right? And then they all the 9 Matrukas, everybody was there, and they all fought with Rakta Bija. That was the 9th chapter. 8th chapter, Rakta Bija. Then 9th chapter, we saw how Nishumbha got killed, right? So that was where we stopped. So now, when all of this has happened, the last person standing is Shumba, right? So now he's seeing that his brother Nishumba is also killed, and his entire army, a lot of the army is also destroyed, and they're slaughtered and they're all running away and everything, right? So the sage is continuing the story. Rishiru Vacha, that's how it starts. The sage is continuing the story, saying that having seen all of these things, Nishumba is going and telling to Devi that you seem to have you are arrogant, right? You seem to have so much power, right? You are acting like you have so much power, but I think you are full of arrogance, right? And he says, you cannot show your pride here with me. And then he tells the Devi, actually, come to think of it, you are only picking certain battles, because the Devi is not the main Parvati, the Kaushiki or Shivaduti is not doing all the battles, right? Sometimes she sends Kali, sometimes this Brahmani comes, all of them are coming and battling. So she says, you are not that great, I think you are full of arrogance, but you are not that great because you seem to be picking battles, right? So it's not like if you're really strong, then you should actually come in and fight, but you seem to be sending others, right? And you don't seem to be fighting, right? So that doesn't show your greatness, right? So he's coming and, telling Devi. So Devi says, what? There's actually nobody else other than me. It is just me who is actually here. And all these people who you are seeing are just projections of my energy in various forms, right? You are just seeing these various forms of them. One of them is riding a bull. One of them is riding a Garuda. One of them is riding on a cow. So all of them are just various forms. They're having different astrams. They're all just me. They're just taking different forms, just my projections of my energy. So she says, if you are that concerned, I will merge all of them into me, right? So having said that, what she says is she merges all the other Devis who are there, right? The Brahmani, Maheshwari, Kaumari, Varahi, Nrisimhi, and Chandika, Kali, all of them who are there, they all merge into that main one Devi, Kaushiki, who was there from before, right? And so now she says, okay, now that I have merged all of these people into me, I'm only one. So you only have to battle me. You don't have to battle all the other people. So you can now start battling me, right? So that's what Devi says. So, and then the battle begins, and the battle they talk about, that goes on, as usual, it goes on for like several stanzas, right? So he's whatever Devi is sending, Shumbha is able to get rid of, whatever Shumbha is sending, Devi is able to get rid of, and then the battle keeps going on for a long time. And at one point, what happens is all of his Shumba's weapons, whatever he had, all of them get destroyed. They're all like broken and destroyed and everything. So he doesn't have anything else. So what he does is he then comes running, and I'll tell you when that stanza comes. So he then takes his fist
and then he comes and slams it on Devi's heart, right? Because he doesn't have any more weapon right now, so he's kind of battling with his hand, right? So he comes and beats in her heart. He comes and beats with his chest. So at the time, the Devi then pushes him with his palm, and then he goes and falls down. So once he falls down, then he again gets up, and then he lifts the Devi, and then they both start fighting up in the sky. It'll say, right? They say how they both go up in the air, and in the sky they start fighting. And this is the first time the Devi then starts fighting with her own hands, because all of these times, either she says hum and then somebody goes away, or it's the weapons and everything, but now she's fighting with her own hands. And so all the sages and everybody who's there, they all come to witness it, saying, this is very unusual that the Devi is actually fighting with her own hands, right? So they fight for a while, and then eventually Devi then pushes him to the ground. He then falls to the ground, but again he gets up, and then he starts to fight, and finally he's then killed, right? Devi takes a spear, and then he is actually killed. So once he is actually, the spear pierces through him, he falls onto the ground, and then that is the end of Shumba. So once Shumba is then done, then the last set of stanzas then talk about how once, we always talk about, even, in a lot of the other avatarams and all, it talks about how when there is adharma, it talks about how when there's a lot of noise everywhere, the sages are not able to perform the fire, the Agni Karyam every day, the fire is all burnt out and all of that stuff. But when the good omen starts, then things start clearing up, there is brightness everywhere, the sun is shining, and the fire starts burning continuously. So that's what they start describing towards the end, how all of that, the Alakshmi goes away, right? And then Lakshmi comes, prosperity. Like you all know in Sri Suktam, right? It says Alakshmir Nashayamyaham, right? So similarly, the Alakshmi goes away and Lakshmi comes, prosperity comes, because Shumba is finally gotten rid of. So all the sages and the gods come, and then they praise the Devi. So that's how this chapter comes to an end. And then the 11th chapter is the Narayani Stuti that they actually do, which is praising the Devi for getting rid of all of this. Okay, so stanza 1. Om Rishiru Vacha Nishumbham Nihatam Drishtva Bhrataram Prana Sammitam Hanyamanam Balam Chaiva Shumbhaha, put a Shumbah Kruddho Bravit Vachaha. One word, Kruddho Bravit Vachaha. Om Rishiruvacha Nishumbham Nihatam Drishtva Bhrataram Prana Samhitam Hanyamanam Balam Chaiva Shumbah Kruddho Bravit Vachaha. Om Rishirvacha Nishumbham Nihatam Drishtva Bhrataram Prana Sammitam Hanyamanam Balam Chaiva Shambhu Kruddho Bhavitvachaha. Om Rishirvacha Nishumbham Nihatam Drishtva Bhrataram Prana Sammitam Hanyamanam Balam Chaiva Shambhu Kruddho Bhavitvachaha. Om Rishirvacha Nishumbham Nihatam Drashtva Bhrataram Prana Sammitam Anyamanam Balam Chaiva Shumbah Kruddho Abravit Vachaha. Om Rishirvacha Nishumbham Nihatam Drashtva Bhrataram Prana Sammitam Anyamanam Balam Chaiva Shumbah Kruddho Abravit Vachaha. Bala Vale Pad Dushte Tvam. That's one word. Bhala Vale Pad Dushte Tvam Ma Durge Garva Mavaha Anyasam Balamashritya Yudhyate Yati Manini. Bala Vale Pad Dushte Tvam Ma Durge Garva Mavaha Anyasam Balamashritya Yudhyase Yati Manini. Balavalepa Drishte Tvam Ma Durge Garvamavaha Anyasam Balamashritya Yudhyase Yati Manini. Balavalepa Drishte Tvam Dushte, yeah. Balavalepa Dushte Tvam Ma Durge Garvamavaha Anyasam Balamashritya Yudhyase Yati Manini. Bala Valepa Dushte Tvam Mama Bala Valepa Dushte Tvam Ma Durge Garvamavaha Anyasam Balamasritya Yudhya Seyati Manini. Bala Valepa Dushte Tvam Ma Durge Garvamavaha Anyasam Balamasritya Yudhya Seyati Manini. Devyuvacha Ekaivaham Jagatyatra
द्वितीया का ममापरा पश्येता दुष्टम अय्येव विशन्त्यो मत् विभूतयः देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्येता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्येता दुष्टमव्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः एकैव जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्येता दुष्टमव्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः मय्येव so मयि एव that is मय्येव मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः देव्य उवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः देव्य उवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्यैता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः put is ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखा लयं तस्या देव्यास्थनौ जग्मुर you can break that ray there jagmur ekaivasit tadambika that will be easy to say jagmur ekaivasit tadambika ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुर एकैवासीत् तदाम्बिका ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुर्एकैवासीत् तदाम्बिका ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनौ जग्मुर्एकैवासीत् तदाम्बिका. We'll just switch halfway. Raj, you can be a student. Sujata, you can be a student. Devyuvacha aham vibhutya bahubhir. Again, the re, you put a ir bahubhir. Iha rupair yadastitha tat samhritam mayaikaiva tishtham yajau sthiro bhava. Why are they giving Devya Vacha again here also? Because it is continuous, right? Devya Vacha is the Purva. Because the fourth one Devi is telling, okay, fourth and fifth Devi is telling, and in the sixth the action is happening, and so they're saying again the Devi is telling. So now, so in the sixth one, the Devyo, Brahmani, all of them are going and merging, right? So in the fifth one, Devi is telling, I am only one, right? All of them are going to merge into me. Then sixth line, independent action is happening where all of them are merging into Devi. Then seventh, she's telling again, look, I'm only one now. So you don't have to fight multiple people, you just have to fight me. That's why. It just so happens that there's another action in between, right? Stanza 6. That's right. Devyuvacha aham vibhutya bahubiriha rupairyata stitha tat samhritam mayaikaiva tishtham yajau sthiro bhava. अहं विभूत्या बहुभिर्यश रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव. I think Raj, that bahubhir-iha. बहुभिर्यः. Yeah. अहं विभूत्या बहुभिर्यः रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव. देवी उवाच अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव. अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदा स्थिता
तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठां याजौ स्थिरो भव ऋषिरुवाच ततः पुट F ततः प्रववृते युद्धं देव्याः पुट इष् देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणं. You break it the ma in the middle. ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणम्. ऋषिर्वाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम्. ऋषिरिवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम्. Last word. Okay. Yep, दारुणम्. ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणम् ऋषिरुवाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणम्. So this is a little bit of a tongue twister. Shara varshaihi put ish varshaish shitaihi put ish again shitaish shastrais tatastrais chaiva dharunaihi. So you have to remember the word shastram and astram, right? So that's what it is. Shastrais tata astrais, that's why it's tatastrais chaiva cha eva chaiva dharunaihi. Tayor yuddham abhudbhuyaha put is abhudbhuyas sarvaloka bhayankaram. Sharavarshaish shastrais tatastrais chaiva darunaihi tayor yuddham abhudbhuyas sarvaloka bhayankaram. शरवर्षैः सितैः शस्त्रैस्तदास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्. शरवर्षैः सितैः शस्त्रैस्तदास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्. शरवर्षैः शितैः शस्त्रैः तथाश्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धम् अभूत् and the word shall Rajesh? Tayor yuddham abhudbhuyas. Abhudbhuyas. Abhudbhuyaha is there, right? You put a is there. Abhudbhuyas. तयोर्युद्धम् अभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम् शरवर्षैः शितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धम् अभूद्भूयः सर्वलोकभयङ्करम्. दिव्यान् यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका भवञ्ज तानि दैत्येन्द्रस् तत्प्रतीघात कर्तृभिः. The Daitendras is the middle. Divyan yastrani shatasho mumuche yanyathambika bhavanjatani Daitendras tatpratighata kartribhi. दिव्यान्यस्त्राणि शतसो मुचेयान्यथाम्बिका भवञ्चन्तानि दैत्येन्द्रस्ततः प्रीतिघातकर्तृभिः. No, second line. Tatpratighata. तत्प्रतीघातकर्तृभिः. Yeah. In Telugu version, it is there as Preeti. Preeti. Yeah. Tatpriti. Let me just check. It says Tatprati only, I remember. Let me check the other versions. What is there? Okay. Like the English also says Tatprati Ghata only. Even my Telugu version says Tat Prati. Prati only. Yeah. Tatpriti. Okay. Not Preeti. Yeah. Okay. Divyan yastrani sataso mumucheyan yadhambika Bhavanchantani Daitendras Tata
ततः प्रतिघातकर्तृभिः. Tat prati. I think you said tata, you're saying. Tat prati. Need to fix that, otherwise it's okay. I'll do that. Yeah. दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुक्षे यान्यताम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रति घातकर्तृभिः दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यताम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रति घातकर्तृभिः. Rajesh, is it mumuche or mumushe? Cha. First Cha. cha. Mumuche. Okay, thank you. Mukthani tena chastrani. Again, astrani. Chastrani. Divyani. So all of those are short E's. Parameshwari. That is a long E. Bhabanja. Leelayaivogra. Hunkaroch. Charanadibihi. Muktani tena chastrani divyani parameshwari bhabanjalilayaivogra humkarocharanadibihi. मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः. मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारुणादिभिः. मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः. मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः. Tataha, put a ish. Tatash. Sharashatair devim im. And then the next word starts with the a, middle halfway, so you break it that way. Devim achadayata sosuraha sapi tat kupita devi dhanush chicheda cheshubihi. Tatashharashatair devim achadayata sosuraha sapi tat kupita devi dhanush chicheda cheshubihi. ततश्चरसतैर्देवीम् आच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः. ततश्चरसतैर्देवीम् आच्छादयतसोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः. ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः. ततः शरशतैर्देवीम् आच्छादयत सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेदचेषुभिः. छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस् तथा शक्तिमता ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्. छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमता ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्. चिच्छेदनुषि दैत्येन्द्रस्तदा शक्तिमधा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्. छिन्नेदनुषि दैत्येन्द्रस्तदा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्. छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्. Second line देवी longi देवी चक्रेण. Okay. छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्. ततः पुट खड्गम उपादाय शतचन्द्रं स भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीम् इं दैत्यानाम् अधिपेश्वरः. You want to break it that ma?
ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानाम् अधिपेश्वरः ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानाम् अधिपेश्वरः तस्यापतत एवाशु शॉर्ट उ खड्गं चिच्छेद चंडिका धनुर्मुक्तैः पुट इश श्रितैर्बाणैः पुट इश चर्म चार्खकरामलम. So ir comes after the चार्खकरामलम. तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चंडिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश् चर्मचार्ककरामलम्. तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम् तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैश्चितैर्बाणैश्चर्मचार्ककरामलम्. हताश्वः is there put is हताश्वस स तदा दैत्यश छिन्न धन्वा विसारतिः जग्राह मुद्गरं घोरम अंबिका निधनोद्यतः. हताश्वस तदा दैत्यश्छिन्न धन्वा विसारतिः जग्राह मुद्गरं घोरम अंबिका निधनोद्यतः. हताश्वस तदा दैत्यश्छिन्न धन्वा विसारदिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः हताश्वस तदा दैत्यश्छिन्न धन्वा विसारदिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः हताश्वस तदा दैत्यश्छिन्न धन्वा विसारतिः जग्राहमुद्गरं घोरम् अंबिका निधनोद्यतः हताश्वस तदा दैत्यश्छिन्न धन्वा विसारतिः जग्राहमुद्गरं घोरम् अंबिका निधनोद्यतः. Chicheda patatas. Try to say that entire thing is one word. Chicheda patatas tasya mudgaram nishitaihi putta ish nishitai sharaihi tathapi sobhya davattam mushti mudhyamya vegavan. Chicheda patatas tasya mudgaram nishitai sharaihi tathapi sobhya davattam mushti mudhyamya vegavan. Rajesh, it's a sobhyada vattam in Telugu. There is no dirgham for ta. Which one? Which line? Second line. Tadapi sobhyada vattam. Oh, the Davattam only. I remember Davattam only. Vattam. Yeah. Okay. Chicheda patatastas. No. Chicheda patatastasya mudgaram nishitaisharaihi. Tadapi sobhyada vattam mushti mudyamya vegavan. Chicheda patatastasya mudgaram nishitaisharaihi tadapi sobhyadavattam mushtim mudyamya vegavan. If you want to break it, that word is mushtim udhyamya. That will be the right way to break it. Either together or mushtim udhyamya together. Okay. Mushtim mudyamya vegavan. Yeah. चिच्छेदा पततस्तस्य मुद्गरं निशितैश्चरैः
तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैश्वरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् 20 समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत्. So this is where hridaye daityapungavaha, where he is hitting the chest, right? I was telling on the heart. Samushtim patayamasa hridaye daityapungavaha devyastam chapi sa devi talenorasya tadayat. Samushtim patayamasa hrudaye daityapungavah devyastam tapi sa devi talenorasya tadayat. Samushtim patayamasa hrudaye daityapungavah devyastam tapi sa devi talenorasya tadayat. समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत्. Again, Devi, second line, long E. Okay. समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत्. तल प्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराजः पुट इस दैत्यराज सहसा पुनरेव ततोत्थितः. तल प्रहाराभिहतो निपपात महीतले स दैत्यराज सहसा पुनरेव ततोत्थितः. तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले सदैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः. 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 Do one more. Utpatya cha pragrhyochair. So hya sound, hyochair. So remember the word uchchai is going up, right? So pragrhyochair devim gaganam astitah tatrapi sa niradhara yuyudhe tena chandika. उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका. उत्पत्य च प्रगृह्येच्छैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका. फर्स्ट लाइन प्रगृह्यो ह्योच्चैर ह्योच्चैर प्रगृह्योच्चै प्रगृह्यो yeah hy ह्यो प्रगृह्योच्चै. उत्पत्य च प्रगृह्योच्चै देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका. उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका. उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका. Let's stop it here today. Okay, thanks everyone, see you next class. Bye. Thank you, Rajesh. Thank you. Bye.